Foli ani tanni k'a lase Actuel Media lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ foli lase aw ma. An b'a yira aw la k'a fɔ a bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan bi wulada in na o ye Actuel Media Sport ye k'a lase aw ma don o don. An bɛ se k'a fɔ juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 17. Donc bakuruba minnu b'an bolo olu filɛ nin ye. An bɛ don Coupe du Mali résultat 16e de finale voilà donc o dolanciw bɛɛ lajɛlen kɛra an b'o jaabiw di aw ma. En même temps rencontre minnu fana bolo dalen don an bɛ se k'a fɔ 8e de finale la an b'o di aw ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ don championnat national Ligue 1 Orange fɛn min kɔni ye 16e journée o programme bɔra ni Ala sɔnna an bɛ o programme fana di aw ma. N'an bɔr'o kɔnɔ an ka bakuruba sabanan barrage Coupe du Monde 2022 Qatar kaw fɛ yen nɔ zone Afrique an bɛ o fana kibaruyaw an b'o di aw ma. Match 5 Afrique ale kan ka représentant 5 bila ka taa o match de barrage an bɛ olu fana ɲɛfɔ aw ɲɛna bakurubaw kɔnɔna la. Donc fɛn min kɔni ye n'an bɔr'o kɔnɔ bakuruba 4nan an bɛ don Ligue des champions européenne ale fɛn 8e de finale olu bolo dara donc ale ani retour dɔw ka retour ma kɛ fɔlɔ mais minnu retour kɛra ani minnu ka ale kɛra an b'olu jaabiw d'aw ma yanni match tɔw ka kɛ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa les 5 meilleurs championnats Europe kɔnɔna la an b'a daminɛ France kaw fɛ yen nɔ Ligue 1 n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka taa fɛn min Italie Serie A an bɛ don ale kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min Espagne La Liga an bɛ don o kɔnɔ n'an bɔra Espagne an bɛ don Angleterre Premier League an bɛ don ale kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka taa kuncɛ Allemagne kaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Bundesliga ale kɔnɔna la donc an b'o kuncɛ n'an bɔra o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ don fɛn min ye sport de match kunnafoni fila de b'an bolo ale kɔnɔna la Coupe Ousmane Sako fɛn min kɔni ye 3e édition Sikoro Sababu kɔnɔ an bɛ don ale kɔnɔna la fɛn min kɔ kunnafoniw di aw ma finale bolo dalen don dimanche nata o fana kɔfɛ sport de match kɔnɔ Coupe de l'association des entraîneurs de football de la commune 1 ale fana quart de finale tun bɛ sen na dɔrɔntanw bɛɛ lajɛlen kuncɛra an b'o jaabiw fana di aw ma an bɛ taa Segu fan fɛ ka sɔrɔ ka don détails kɔnɔ ni Ala sɔnna. Bakuruba fɔlɔ an bɛ don ale kɔnɔna la an b'a fɔ aw bisimila Actuel Media Sport ale jɛmukan kɔnɔ nin wagati in na fɛn min kɔni ye Coupe du Mali ale 16e de finale o dolantanw bɛɛ lajɛlen kɛra Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jaabi minnu sɔrɔla olu de filɛ nin ye Stade Malien de Bamako ale tun bɛ ka FC Kazi o bisimila Stade kɔni sɛbɛn sɔrɔ 7 ani kanagolo o kɔfɛ Azi FC olu fana tun bɛ ka dugu 7 bisimila dugu 7 ale kɔni déplacera ka taa sɛbɛn sɔrɔ Azi kan fo ka so 2 ani kanagolo o kɔfɛ fɛn min kɔni ye US Buguba olu tun bɛ ka Binga FC o bisimila fɛn min ye Binga FC ale sɛbɛn sɔrɔ Buguba ka ani kanangolo o kɔfɛ USC de Kita olu tun bɛ ka ASC Ɲana o bisimila fɛn min ye Kitakaw ye sɛbɛn sɔrɔ Ɲana ka 1 ani kanangolo o kɔfɛ fɛn min kɔni ASC Sirakoro Mairie ale ni fɛn min ye Espérance tun bɛ ɲɔgɔn na fɛn o dolanci kɛra fu ani fu tirobi kɔnɔna an bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye Espérance ale bɛna sɛbɛn sɔrɔ 4 ani 1 o kɔfɛ FC Yangaso ale ni Afe olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na Afe ale sɛbɛn sɔrɔ Yangasokaw kɔni kan 1 ani kanangolo kɔfɛ CFO Balazan olu tun bɛ ka Asom o bisimila Asom kɔni déplacera ka taa sɛbɛn sɔrɔ u kan fo ka so 2 ani 1 o kɔfɛ AS Legal Segu olu tun bɛ ka AS Real o bisimila Real fana déplacera ka taa sɛbɛn sɔrɔ Kayikaw kɔni kan 2 ani kanangolo o kɔfɛ fɛn min kɔni o samedi match tun y'o ye dimanche Joliba AC olu tun bɛ ka Elwich o bisimila Joliba sɛbɛn sɔrɔ Elwich kɔni kan 1 ani kanangolo o kɔfɛ Ispas olu tun bɛ ka Renaissance o bisimila Renaissance sɛbɛn sɔrɔ Ispas kan 1 ani kanangolo Boronkoni AC olu tun bɛ ka AS Koira o kun bisimila fɛn min kɔni ye o dolanci AS Koira ye sɛbɛn sɔrɔ Boronkoni kɔni kan 4 ani 3 o kɔfɛ Académie FC olu tun bɛ ka AS Douane o bisimila o dolanci o kɛra 2 ani 1 fɛn min tirobi kɔni an bɛna ye k'a fɔ AS Douane bɛ sɛbɛn sɔrɔ Académie FC kɔni kan 5 ani 4 o kɔfɛ fɛn min ye Alasɔn olu tun bɛ ka FC Jara o bisimila FC Jara kɔni déplacera ka taa sɛbɛn sɔrɔ FC Alasɔn kɔni kan 3 ani kanangolo CMB olu tun bɛ ka fɛn min kɔni ye Kangu FC o bisimila CMB ale sɛbɛn sɔrɔ FC Kangu kɔni kan 1 ani kanangolo Kaleme FC olu tun bɛ ka ATS o bisimila ATS ale sɛbɛn sɔrɔ fɛn min ye Kaleme FC ka 2 ani kanangolo Soni AC olu tun bɛ ka fɛn min ye Racing Club o bisimila Soni AC ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ Racing Club kɔni kan 7 ani kanangolo donc jaabi minnu sɔrɔla an bɛ se k'a fɔ Coupe du Mali ale kɔni
koni à 16e de finale au konna au lieu de flâner. Donc on très rapidement on va essayer qu'un programme de Auma, voilà, donc on va essayer qu'un programme de Auma en mettant ce que vous faites pour la mise sur le programme de Auma. 16e de finale, allez koni Coupe du Mali, allez amseka fo édition 2022 qu'on a là programme koni bolodara femi 8e de finale à tirage ou koni belade ko fait au lieu de flâner à somme allez ni à CMB ou kanga ñogo soro way duranti flana AS Koira ale kanga renaissance au bismillah au ko fait FC Diara ale be CS du bla au bismillah donc femi quart de finale 8e de finale disons ale match nanna AS Douane ou be Espérance FCM au bismillah au ko fait duranti duruna femi metalike 8e de finale kan Binga FC ou be USC de Kita au bismillah au ko fait Joliba AC ale be Sony AC au bismillah duranti wolonflana Stade Malien de Bamako ou be ATS au bismillah duranti là-bas fin metalike 8e de finale ale konika afe ale be AS Real de Bamako au bismillah programme mi koni be no fin metalike Coupe du Mali ale 8e de finale ka o de ni ala sura ni adum buludara amula se oma ka jamukan keneka no actuel media sport ni ala sura ma amta ba groupe flana konnala femi koni amba foto championnat national Ligue 1 Orange femi 16e journée programme amno de awma ta se bu fam fe flo Bakuba Flana, actuel média sport de Moukan Keneka Amido, allez kono Femi Kone championnat national Ligue 1 Orange, programme 16e de finale et 16e journée disons. Allez Brodalendo, voilà, à la Sonama, vendredi, à la Sonama, le 11 mars 2022, match au Bédamé, à Somme, au US Bouba, au Bismillah, au 16h30, Stade Modibo Keita, allez Konala, au Stade Modibo Keita, Kélim Konala, 18h30. Black Star, allez be yele olympique au bismillah. Donc oui, Juma Mati Fly. Namboro kono samedi le 12 mars 2022, femme connaît Stade Modibo Keita, Kelin Konala, femme 16h30, AS Real de Bamako, ou le 11 créateurs, Nyari la Kofé au bismillah. Et durant Tiflana, au 18h30, Stade Modibo Keita kono Alissa, AS Police, ou le Usfas bismillah, au samedi durant temps fly. Namboro kono amedo Dimashi, le 13 mars 2022, Stade Modibo Keita kono Alissa, femme connaît 16h30, a fait au Stade Malien de Bamako, au bismillah. 18h30, ASCO ou le US Kita au bismillah. Donc, en mettant région, on a pour le gros cas fait non, Dimashi don Alissa, femme qu'on met le 13 mars 2022 à l'Egonka, et femme 16e journée championnat qu'on a là, et Amaïrola Kafo, du Wolobla, au Lubé Joliba, assez bismillah, 16h, au Beke Sado Djara As, pour le gros cas fait non, au Beke non, Nambora et femme qu'on est Aïs Bagardian, au Lubé COB bismillah, au Beke 16h, salle municipal qu'on a là, Barolikao, au Lufé non. Donc on a en mettant Sikaso Kaufeno, Stade Babemba Traoré, allez qu'on a là, Nanduna et Ambaï Rola Kafo Dimachido, AS Douane, au Lubé LCBA, au bismillah, au Doranti Beke 16h, ni à la Sonama. Donc on y est, et programme qu'on y est, Mimetalike, championnat national Ligue 1 Orange, saison 2021-22, voilà, 16e journée, au Bouloudatogo, au Nekon Flané. En mettant ce que vous faites, il y a des Angado, Anga Bakouba Savana qu'on a Noé, et Koudouan Baraji Koni. Amedo Bakuba Savana ale konala aka jemuka mani kono noy actuel media sport ka lasse awma juma 17h donc aba yirola ka fo barrage coupe du monde 2022 Qatar ka fo zone Afrique jamana duru Afrique ale kan o de plakata ni wati na kafu koni jamana tan olu de mono très bolembe qualification do fait donc jamana duru de kanata o maymi barrage olu ko bolo dalendo ni ala sona ni kalo yere ko na no mars kalo match alo olu bolo dalendo ni ala ma bashi wereke juma le 25 mars 2022 match alo bela jelimeke retour olu bolo dalendo le 29 mars donc amba yirola ka famba damne na yaka jamana Mali ni ala sona 26 mars ko na le 25 mars juma Bella Jelinka Bo, Femi Kone, Mali, Albe Tunisie, au Bismillah Duranti, avec damné 17h00, Sabens Mas Konala, Malien Bella Jelin, Wolele Luangata, Anga Samata Sego, Angu soutenu, Yassa Mali,
a ka siɲɛ fɔlɔ an bɛ se ka taa coupe du monde kɛnɛ kan cogoya min na donc Mali fana kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw bolo bɔlen b'a nɔfɛ an bɛ taa RDC kaw fɛ yen nɔ olu fana olu kɛlen don ka Marocains olu b'o bisimila o bɛ kɛ 15 heures ni Ala sɔnna o fana bɛ kɛ juma kelen na le 25 mars fɛn min RDC ale bɛ Maroc o bisimila donc Cameroun kaw fana fɛ yen nɔ olu bɛ Algérie kaw bisimila o bɛ kɛ 17 heures o don kelen jumadu kelen na le 25 mars donc Égypte o juma kelen na ale bɛ Sénégal o bisimila olu ka match kɔni bɛ kɛ 19h30 ni Ala sɔnna juma vendredi le 25 mars voilà 19h30 Égypte ale bɛ Sénégal o bisimila o kɔfɛ match laban Ghana ale bɛ Nigeria o bisimila o bɛ kɛ 19h30 voilà Ghana kaw fɛ yen nɔ retour bolo dalen don ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ fɛn min kɔni ye mars kalo tile 29 voilà match retour olu bolo dalen don ni Ala sɔnna ni jaabi minnu sɔrɔla match alew la ani retour kɔnɔna jamana duuru min kan ka taa Afrique kɔni représenter coupe du monde 2022 Qatar kaw fɛ yen ni Ala sɔnna an b'o olu jaabiw di aw ma a ka jɛmukan kɔnɔ n'o ye Actuel Media Sport ye donc an bɛ taa Segu fan fɛ yan'an ka don bakuruba naaninan kɔnɔna la fɛn min ye les 5 meilleurs championnats Europe ale kɔni kɔnɔna la. Bakuruba nanna Actuel Media Sport jamukan kɔnɔ an bɛ don ale kɔnɔ les 5 meilleurs championnats Europe ale kɔni kɔnɔna la an b'a daminɛ Fransikaw olu fɛ yen nɔ Fransikaw fɛ yen an b'a yir'aw la k'a fɔ 27e journée o temps na Ligue 1 kɔni kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla 27e journée la olu de filɛ nin ye Lorient ale tun bɛ ka Lyon o bisimila Lyon sebaya sɔrɔ Lorient ka 4-1 o kɔfɛ Lens ale ni Stade Brestois olu tun bɛ ɲɔgɔn na fɛn min kɔni ye Stade Brestois sebaya sɔrɔ Lens ka 1-1 Nice olu tun bɛ ka Paris Saint-Germain o bisimila Nice ale sebaya sɔrɔ 1-1 Saint-Étienne olu tun bɛ ka Metz o bisimila Saint-Étienne ale kɔni bɛ sebaya sɔrɔ fɛn min kɔni Metz ale ɲɛkɔrɔ 1-1 Bordeaux olu tun bɛ ka Troyes o bisimila Troyes ale bɛ sebaya sɔrɔ Bordeaux ka 2-1 Nantes olu tun bɛ ka Montpellier olu bisimila Nantes ale bɛ sebaya sɔrɔ Montpellier ka u ka so 2-1 fɛn min Stade Reims olu tun bɛ ka Strasbourg o bisimila o dolanci kɛra 2-1 1-1 o kɔfɛ fɛn min kɔni Stade Rennais olu tun bɛ ka Angers o bisimila Rennes ale bɛ sebaya sɔrɔ fɛn min kɔni Angers kɔni ka 2-1 Lille olu tun bɛ ka Clermont o bisimila Lille ale bɛ sebaya ɲuman sɔrɔ fɛn min kɔni Clermont ka 4-1 o kɔfɛ Marseille olu tun bɛ ka Monaco o bisimila Monaco kɔni bɛ déplacer ka taa sebaya sɔrɔ Marseille kɔni ka fu ka so 1-1 n'an ye jɔyɔrɔ ko ta k'a lajɛ 27e journée talen kɔfɛ Ligue 1 kɔnɔna la Fransikaw fɛ yen nɔ an b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la PSG ale jɔlen bɛ yen nɔ kuru 62 o b'u bolo ka farankan 32 jɔyɔrɔ filanan Nice ale jɔlen bɛ yen nɔ kuru 49 o ka farankan 17 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Marseille bolo kuru 47 o b'u bolo ka farankan 14 jɔyɔrɔ naaninan o bɛ Stade Rennais o bolo fɛn min kɔni kuru 46 o ka farankan 28 jɔyɔrɔ duurunan Strasbourg o b'o olu bolo kuru 44 u ka farankan 17 meilleur buteur kɔni Faransi n'a y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye Ben Yedder ale sera ka seriw sɔrɔ ka yara siɲɛ 15 Mbappé ale fana ye cɛli sɔrɔ ka yara fɛn min ye Faransi Ligue 1 kɔnɔna siɲɛ 14 fɛn min Laborde ale fana ye cɛli sɔrɔ ka yara siɲɛ 14 donc an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye Fransikaw fɛ yen nɔ meilleur buteur kɔni o ye o ye an bɛ taa fɛn min ye programme min bɛ tali kɛ 28e journée o bolo dalen don ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ vendredi le 11 mars 2022 à 20h Lille ale bɛ Saint-Étienne au bisimila o ye match kelen min bɛ kɛ juma samedi le 12 mars 2022 fɛn min kɔni à 16h Montpellier olu bɛ Nice o bisimila 20h Troyes ale bɛ Nantes olu bisimila dimanche le 13 mars 2022 fɛn min ye à 12h PSG ale bɛ Bordeaux bisimila o 14h fɛn min Angers olu bɛ Stade Reims o bisimila 14h toujours Clermont olu bɛ Lorient o bisimila 14h halisa Metz olu bɛ Lens bisimila dimanche kɔnɔna la dimanche halisa 14h Strasbourg olu bɛ Monaco o bisimila 16h05 dimanche Lyon ale bɛ Stade Rennais o bisimila fɛn min kɔni 19h45 Stade Brestois olu bɛ Marseille o bisimila min bɛ dansigi fɛn min ye Fransikaw fɛ yen nɔ 28e journée ale programme kɔnɔna
donc an bɛ bɔ Faransi rapidement an bɛ taa Italie Serie A ale kɔnɔna la n'an donna Italie kaw fɛ yen nɔ an b'a yira o la k'a fɔ fɛn min kɔni ye 28e journée o taa na Italie jaabi minnu sɔrɔla 28e journée la olu filɛ nin ye Inter Milan olu tun bɛ ka salaire nitana o bisimila fɛn min Inter ye sebaya ɲuman sɔrɔ u kan 5 ani kanagolo o kɔfɛ Udinese olu tun bɛ ka Sampdoria o bisimila Udinese bɛ sebaya sɔrɔ 2 ani 1 fɛn min Roma olu tun bɛ ka Atalanta o bisimila Roma kɔni bɛ sebaya sɔrɔ Atalanta ka 1 ani kanagolo fɛn min ye Cagliari tun bɛ ka Lazio bisimila Lazio bɛ sebaya ɲuman sɔrɔ fɛn min kɔni ye Cagliari ka fo ka so 3 ani kanagolo o kɔfɛ Genoa olu tun bɛ ka Empoli o bisimila o kɛra 2 bi ye 0 ani 0 o kɔfɛ fɛn min kɔni Bologna olu tun bɛ ka Torino o bisimila o fana kɛra 2 bi ye 0 ani 0 o kɔfɛ fɛn min Fiorentina olu tun bɛ ka Hellas Verona o bisimila o dolanci fana kɛra 2 bi ye 1 ani 1 Italie kaw fɛ yen nɔ o kɔfɛ fɛn min ye Venezia olu tun bɛ ka San Siro o bisimila San Siro bɛ taa sebaya ɲuman sɔrɔ Venezia kɔni ka fu ka so 4 ani 1 Juventus olu tun bɛ ka Spezia o bisimila Juve kɔni bɛ sebaya sɔrɔ 1 ani kanagolo Naples olu tun bɛ ka Milan AC o bisimila Milan AC kɔni bɛ déplacé ka taa sebaya ɲuman sɔrɔ Naples kan 1 ani kanagolo donc o b'a yira k'a fɔ Italie kaw fɛ yen nɔ n'i ye jɔyɔrɔ ko ta k'a lajɛ donc Italie kaw fɛ yen nɔ jɔyɔrɔ ko an bɛ taa Segu fan fɛ donc an bɛna Italie kaw ka classement di aw ma en même temps ka meilleur di aw ma ka sɔrɔ ka don fɛn min ye an bɛ se k'a fɔ Espagne kaw fɛ yen. Bakuruba nana actuel media sport jamukan kɔnɔna la halisa an b'a ale kɔnɔna la an bɛ Italie an bɔra ka fɛn min ye 28e journée o programme o jaabiw di aw ma sisan n'an ye jɔyɔrɔ ko ta k'a lajɛ 28e journée talen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ Serie A kɔnɔna la Milan AC ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 60 o b'u bolo u ka frankan 25 Inter Milan ale bɛ da o kan kuru 58 o b'u bolo u ka frankan 38 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Naples ale bolo kuru 57 u ka frankan fɛn min kɔni ye 29 jɔyɔrɔ naaninan bɛ Juventus ale bolo kuru 53 o b'u bolo u ka frankan 17 jɔyɔrɔ duurunan o bɛ Atalanta bolo kuru 47 o b'u bolo u ka frankan o ye 19 ye ni ye meilleur buteur ta k'a lajɛ Serie A ale kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Ciro Immobile ale bɛ yen nɔ a sera ka turu sɔrɔ ka yɛlɛ siɲɛ 20 fɛn min kɔni Dusan Vlahovic ale sera ka turu sɔrɔ ka yɛlɛ siɲɛ 20 fana fɛn min ye Pablo Simon ale fana sera ka turu sɔrɔ ka yɛlɛ Serie A kɔnɔna la siɲɛ 15 donc an bɛ taa programme min bɛ tali kɛ 29e journée kan Serie A ale kɔnɔna la samedi ni Ala sɔnna matchw bɛ daminɛ le 12 mars 2022 programme boloda cogo la 14h fɛn min salaire nitana ale bɛ Sassuolo o bisimila 14h kelen na Spezia olu bɛ Cagliari o bisimila 17h Sampdoria olu bɛ Juventus o bisimila 19h45 Milan AC olu bɛ fɛn min ye Empoli o bisimila dimanche le 13 mars 2022 11h30 Florentina olu bɛ Bologne o bisimila fɛn min 14h Hellas Verona olu bɛ Naples olu bisimila 14h fɛn min kɔni 17h disons Atalanta olu bɛ Genoa o bisimila dimanche fɛn min kɔni 19h45 Torino olu bɛ Inter Milan bisimila fɛn min kɔni 17h Udinese olu bɛ Roma o bisimila lundi fɛn min ye Serie A kɔni 29e journée ale bɛ kuncɛ lundi le 14 mars 2022 19h45 dolanci kelen Lazio ale bɛ Venezia o bisimila donc o ye min bɛ tali kɛ Serie A programme kan 29e journée an bɛ bɔ Italie kaw fɛ yen an bɛ taa teliya la fɛn min ye La Liga Espagne kaw an bɛ don olu fɛ yen n'an donna Espagne an b'a yira o la k'a fɔ 27e journée jaabi minnu sɔrɔla 27e journée la olu filɛ Alaves olu tun bɛ ka Séville bisimila o kɛra 2 bi ye 0 ani 0 Osasuna olu tun bɛ ka Villarreal bisimila Osasuna bɛ sebaya sɔrɔ 1 ani kanagolo Espanyol olu tun bɛ ka Getafe bisimila Espanyol bɛ sebaya sɔrɔ 2 ani kanagolo Valence olu tun bɛ ka Grenade o bisimila Valence ale bɛ sebaya sɔrɔ 3 ani 1 fɛn min ye Real Madrid olu tun bɛ ka Real Sociedad o bisimila Real Madrid bɛ sebaya sɔrɔ 4 ani 1 fɛn min ye Cadiz olu tun bɛ ka Rayo Vallecano o bisimila Cadiz ale bɛ sebaya sɔrɔ 2 ani kanagolo Elche olu tun bɛ ka Barça o bisimila Barça bɛ sebaya sɔrɔ Elche kan fo ka so 2 ani 1 Celta olu tun bɛ ka Mallorca o bisimila Celta bɛ sebaya sɔrɔ 4 ani 3 Real Betis olu tun bɛ ka Atlético Madrid o bisimila Atlético Madrid bɛ déplacé ka taa sebaya sɔrɔ Real Betis kan 3 ani 1 Atlético olu tun bɛ ka Levante o bisimila
donc au Duranti, au Djabi, Nao sur le coffre, Ambo de Auma. Donc 27e journée, Espagne Kaufeno, et ni programme Taka, Ladje, Ambaye Kapo, Joran Folo, Real Madrid, allez Jolombe, no, Kurbi Woro, Anisaba, Obu Buluka, Franca, Bissava, Andrew, Femme Joran Flana, Sevi Beno, Kurbi Dru, Andrew, Obu Buluka, Franca, moi, Anike, Joran Savana, Barça, allez Jolombe, no, Kurbina, Anchegi, Obu Buluka, Franca, Tant, Anikononton. Femme connaît Joran Nanina, Atlético Madrid, Alibeno, Binani, and shaking of Fanabu Buluga, Franca, Ta and Duru, Joran Duruna, Real Betis Bolo, Binani, and Woro, Buluga, Franca, Ta and Inani, Mer Bitera Koni, La Liga, Alecon Konala, Karim Benzema, Alibeno, Asraga Tilusoga, Yara Siamwa, Femme Harold Thomas Gomez, Alefana Sraga Tilusoga, Yara Sienta, Anisava, donc Espanica, Oluka, Mer Bitera Koni, Obotola, Programme Buluga, Togo Flene, Mi Metallica, 28e journée. La Liga, elle est qu'on a là, au Bedam le Juma, le 11 mars 2022, 20h, Atlético Madrid, Ali de Cadiz au Bismillah. Samedi, le 12 mars 2022, fermé 13h, Levante, Ali de Espagnol, Bismillah. 15h15, fermé Grenade, Ali de Elche au Bismillah. 17h30, Villarreal, Ali de Celta, Bismillah. 20h, Getafe, Ali de Valence au Bismillah. Mathieu va continuer dimanche, le 13 mars 2022, fermé 13h, Rayo Vallecano, au lieu Séville, au Bismillah. 15h15, Real Betis, au lieu Atlético, au Bismillah. 17h30, Real Sociedad, au lieu Alaves, au Bismillah. 20h, Barça, Osasuna, Bismillah, dimanche. Lundi, dans tout le 14 mars 2022, à 20h, Mallorca, Real Madrid, au Bismillah. Donc, au premier, Mimbe Talike programme, Kamimbe, Syria, la Liga, Espagne, donc, au cas, programme 28e journée, Espagne, rapidement, en mettant Angleterre, Première Ligue, allez qu'on a là, Nantra, Anglais au Fénon, en bas il y a là qu'à faire, Fémin qu'on y au 28e journée, au lieu de l'entendre au Tana. Jabi Mousrola, Ulula, Uluflene. Nécessaire, Ulukumeka, les United au Bismillah. Nécessaire à l'Ebismillah sur Kili en Kanamolo. À son via, Ulukumeka, 100 tonnes au Bismillah. Et fait à son via, Bismillah sur Nani en Kanamolo. Burley, Ulukuma, Chelsea, Bismillah. Chelsea, à l'Ebismillah sur Nani en Kanamolo. Newcastle, Ulukumeka, Brighton, of Albion au Bismillah. Fémier, Newcastle, à l'Ebismillah sur Brighton, Konkafla en Kili. Norwich City, Brestford, au Bismillah, Brestford, Alibesiva sur Saba Anikele, Volves, Alibeka, Crystal Palace, au Bismillah, Crystal Alibesiva sur Fla Anifou, Liverpool, West Ham, au Bismillah, Liverpool, Alibesiva sur Clé Ankanamolo, Watford, Arsenal, Bismillah, Arsenal, Besiva sur Saba Anifla, Manchester City, Manchester United, au Bismillah, Manchester City, allez connaître Manchester United, Amérique pour Manchester United, Nani Anikele, Tottenham, Everton, au Bismillah, Tottenham, sur Everton, Dou Anikanamolo, Femi classement Goué, Femi Metallique, Angleterre, ou 28e journée qu'on a là, et classement Niatagale, Jorofro. 28e journée d'aller faire Manchester City, aller de lever Jorofrola pour Bioro, ani Konoto, Bubuluka, Franca, Biduru, Liverpool, aller de Joroflana pour Bioro, ani Saba, Bubulu, Ukal Franca, Biduru, ani Kele, Chelsea, aller de Jorosabanana pour Biduru, ani Saba, Bubuluka, Franca, Biduru, ani Kele, Femi Kone Joronana, Arsenal, aller de pour Binani, ani Sheki, Bubuluka, Franca, Ta, ani Fla, Femi Manchester United, aller de Joro Durunana pour Binani, ani Ulubla, Bubuluka, Franca, Ta, ani Ulubla, Mohamed Salah a allé boulot Angleterre jamana kon la Première Ligue allé kono asiraga tili soroka era 7 ans ani konoton donc amé bo féminier classement allé kono la mais tera kono ameta féminier programme kambi betal 29e journée Première Ligue allé kono la match bedam samedi le 12 mars 2022 13h30 Bristol of Albion allé de Liverpool Bismillah fait 15h Brestford, allez de Burley au Bismillah. 17h30, Manchester United au Tottenham au Bismillah. Dimanche, le 13 mars. 14h, Chelsea, allez de Newcastle Bismillah. Fermé 14h toujours, Everton au Wolves au Bismillah. Les United, 14h toujours au Norwich City au Bismillah. 14h, Alsa, 100 tonnes au Watford au Bismillah. 14h, Alsa, West Ham au Asovia Bismillah. 16h30, Arsenal, allez de Leicester au Bismillah. Lundi, dans tout le
le 14 mars 2022. Voilà, donc lundi, 20h, Crystal Palace ou le Manchester City au Bismillah. Donc, au Métallique, Angleterre, Mié, ou cas, faire un programme qu'on y est, mi Métallique, 29e journée, la Première Ligue, à l'école là. Donc, en méta, c'est pour faire, en mettre sur le cadeau. En championnat de la Banque Europe, nous, Métallique, Bundesliga, Allemagne, ou le conflit. Bakouba Nana, Bakouba Douna, disons, en bas à l'école là, donc, mi Métallique, Amédo, Féminier, Allemagne, Bundesliga, à l'école là. 25e journée au Tana, Allemagne Kaufeno, Djabi Moussola, Oulfle, Arménia, Bidefel, Alekumeka, Osbourg, Obismila, Femi Konye, Arménia, Bidefel, Bebrou, Ouluniakor, Clé, Anikanulo, Erta BSC, Oulupeka, Francfort, Bismila, Francfort, Besibas, Nani, Ankele, Bayern Munich, Oulupeka, Bayern Leverkusen, Bismila, Okra Flandé, Clé, Ankele, Femi Konye, Wolfsburg, Oulupeka, Union Berlin, Obismila, Union Berlin, Bebrou, Ouluniakor, Clé, Anikanulo, Femi VFL Boshuko Olukmeka Grester Fort au Bismillah Femi VLS Boshuk Olube Sebas Rofla Anikele Sugarto Olukmeka Borussia Mönchengladbach au Bismillah Femi Sugart Ali Sebas Ros Saba Anifla et Cologne Olukmeka Offenheim au Bismillah Offenheim Ali Sebas Rokle Anikaramolo Maes 05 Olukmeka Borussia Dortmund Oluka Machi Koni reporter les classements taka la 25e journée tani ko fait Bundesliga Allemagne ka Olukon Feno Ibaye ka fo Joroflo Bayern Munich a Jolembe no Kurbiduru ani konoton Obubuluka Franka Binani ani konoton Jorofla na be Borussia Dortmund bulu Kurbiduru Obubuluka Franka we mwa ani wolovla Joro Samana Bayern Leverkusen ali Jolembe no Kurbinani anduru Obubuluka Franka mwa anani Joro nani na Offenheim ali beno Kurbinani ani saba Obubuluka Franka ta ani fla Joro duruna be RB Leipzig ali bulu Kurbinani ani kele Obubuluka Franka mwa ani fla ni ye merbitere kon takalaje o temo wore Allemagne kaw kon feno femiye Lewandowski asraka tiri soroka yara Bundesliga kono chien mwa ani sheki donc ame programme di awma mi betalike 26e journée kon ka Allemagne kaw kon feno samedi match be damne le 12 mars 2022 14h30 au final aller Bayern Munich au Bismillah Femi Wetalke CS Fribourg au Lube Wolfsburg au Bismillah au 14h30 Femi Union Berlin 14h30 Kelena au Stuttgart au Bismillah 14h30 toujours Femi FC Augsburg au Mainz 05 au Bismillah 17h30 Borussia Mönchengladbach au Lube Hertha BSC au Bismillah dimanche match au le 13 mars 2022, 14h30, Bayern Leverkusen au Cologne au Bismillah, 16h30, Borussia Dortmund au Arminia Bielefeld au Bismillah, 16h30, au Kelena Francfort à VFL Bochuk au Bismillah, 18h30, Greuther Fort au RB Leipzig au Bismillah donc aba amba yorola ka fo obe danski féminin Allemagne ka au luka 25e journée au programme qu'on a amebo féminin les 5 meilleurs championnats d'Europe qu'on a là ambo kunche Allemagne ka feno nambora amedo directement sport de masse à l'école là donc na dona sport de masse à l'école là amba yorola ka fo féminin coupe de l'association des entraîneurs de football de la commune 1 au Sénat, quart de finale au Dolanti Nani, à Bela Djelekera, Djabi Moussola, au Lou de Flané, Amba Yorola Kafo, FC Moussa, au Lou Kumeka, Stade Malien de Bamako, au Bismillah, Stade Malien Koni, Alibé Sibara Mansro, FC Moussa, Kanoulovla, Anikelin, au Kofé, CF Badjan, au Lou Kumeka, à Eskamou Bismillah, à Eskamou, Alifona Sebasro, CF Badjaka, Fla Anikelin, au Kofé, CMTS, Kabosh Koronka, FC Oumarba, au Bismillah, CMTS, Alibé Sebasro, FM Kone, FC Oumarba Koneka, Nani Anifla, au Kofé, FCD, au Lukumeka, CMC, au Bismillah, CMC, Alibé Sebasro, FCD quoi, Fla Anikelin. Donc, Djabi Moussola, coupe de l'association des entraîneurs de football de la commune 1.
femme quart de finale ni au programme tirage bela jelen bolo dalen do samedi ni ala sona avec président Ibn Diallo aller RFI no samedi soufait et que bela jelen invité le pour que kata demi-finale kon tirage de président Ibn Diallo aller faire no programme namboro kono amé ta femme Sekou Fanfé kasoka nga invité bismillah déjà sport de massif flana femme metalike final kan coupe Ousmane Sako ale amina yininga finali ko tuwawla aka se ka ɲɛfɔli kan ye mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na an bɛ taa Seku Fanfé ka so ka fɛn min ye Madu Kulubali ni an bɛɛ b'a wele ko jinɛ k'ale bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la Seku an t'i fanfɛ. An bɛ a yira o la k'a fɔ a bɛ ka jɛmukan min lajɛ Actuel Media Sport ye an y'o de fɔ ka se ka jɛmukan in lase aw ma a balimakɛ Siri Danbele ale fɛ an ka bi mɔgɔ welelen Actuel Media Sport ale kɔnɔna la o tɛ mɔgɔ dogolen ye fɛn min ye an bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ filanan ye an ka kɛnɛ kan Madu Kulubali ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko jinɛ Sikoro Sababu kɔnɔna la a ka wulikajɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc fɛn min kɔni ye kupu belebeleba ye san o san a bɛ mun da Sikoro Sababu kɔnɔna la an kɛlen don k'a wele o hukumu kɔnɔna la jinɛ i ni wula somɔgɔw bɛ di kɔri baasi tɛ yen folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Actuel Media Sport lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ yanni an ka don ɲininkaliw kɔnɔ. Tiɲɛ la n b'u fo u bɛ ka fɛn min kɛ sigida yɛrɛ ye ani jamana ye Ala k'u bolo mun ka baara la ami 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 Ala k'u bolo mun ka baara la ami ami yarabi hali bi Ala ka courage caman d'u ma ami folikan mun bɛ ne bolo ka f'u ye u k'u cɛsiri n'Ala sɔnna jamana in ko man nɔgɔn mais hali bi u k'u cɛsiri. Ok merci jinɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nana an ka wele jaabi an b'a ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo jinɛ i nana kupu min hukumu kɔnɔna la coupe Ousmane Sako hakilila in yɛrɛ nana cogo di parce que bɛɛ b'a dɔn coupe organisé quartier kɔnɔ c'est pas facile hakilila nana cogo di i bɛ se ka dɔɔni f'an ye o la. o ye ɲininko la tiɲɛna o diyara n ye bon yanni n ka don kuma yɛrɛ la fɔlɔ n b'i yɛrɛ fo fɔlɔ kupu in daminɛna so min na n kɔrɔw de tun bɛ yen n'o ye Lamini Kulubali ani Bɔkari Jara Dekote olu de ye première audition organisé bon u nana ye komi ne y'u dɔgɔnin ne de cɛsirilen fɛn ninnu bɛɛ la o y'a ko ɲɛmɔgɔya bɛɛ ta k'a di ne ma o de y'an se yan bi. Ok donc coupe in nin y'a combien édition ye. nin y'a 3e édition ye. Ok 3e édition donc finale sera de finale ye don jumɛn ye. finale ye dimanche le 13. le 13 heure jumɛn. a bɛ kɛ 16h30. mais rendez-vous terrain kɔni na o kɔni ye 16h pile mais coup d'envoi kɔni ye 16h30. ok jinɛ an bɛ fɛ k'a dɔn coupe organisé a man nɔgɔ est ce que i bɛ se k'a fɔ an ye i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ coupe in organisé la parce que fɛn min don a bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ k'an lajɛ émission kɔnɔna la n'u bɛna a baara kɛ u k'a dɔn à l'avance problème minnu bɛ a kɔnɔna la obstacle minnu bɛ coupe organisé kɔnɔna la i bɛ se ka gɛlɛya dɔw fɔ an ye minnu sɔrɔ coupe organisé kɔnɔna la. bon n bɛ se ka gɛlɛya min fɔ a kɔnɔna na a ti ban mais mun ye bakuruba ye k'a daminɛ 2017 ka na 2022 la mɔgɔ fana kɔni ma kubu da terrain na ko ne jinɛ tɛ mun organisation ye mais mɔgɔ wɛrɛ foyi ma kubu da mais an minnu bɛ kubu fana da mɔgɔw bɛna essayer i n'a fɔ u bɛ ka to ka fréquentation minnu di u bɛna kubu dungɔ kan na u ma balontan faamu bon ne ka compétition yɛrɛ la compétition ne b'a yiri la n'i y'a kɛ ni mankan ye ou bien i y'a kɛ ni dɔgɔyama ye ne b'i bɔ a la wa n bɛ kɛ wari d'i ma k'a yiri la wari ko tɛ balontan yɛrɛ fair play ye a kanu de bɛ na bon n b'a kɛ. ok donc vraiment jinɛ bɛɛ lajɛlen y'i ka o explication faamuya maintenant coupe in a finale sera i bɛ se ka appel jumɛn lase commune 1 mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma surtout Sikoro Sorokabugu population bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ cogo min na dimanche don ka taa i dɛmɛ nin finale ba in na. bon n bɛ se ka wele mun da fɔlɔ o ye an yɛrɛ ka quartier équipe ba min bɛ yen ni bɛɛ ko a ma ko association sportive de Sikoro Sorokabugu ni bɛɛ b'a dɔn a ye susu la o yɛrɛ vice président dɔ don bon o tɔgɔla kubu o man ka kɛ ko ye sigida la ko ka kɛ kodenni n'i y'a kɛlen kodenni segi i b'a sɔrɔ an y'a minɛ kodenni mais n b'a dɔn pɛrɛ ko ba don san o san mɔgɔ mɔgɔ bɛ kariya ka 500 280 ta k'a don denmisɛnninw ka ɲɛnajɛ la o sara tɛ mɔgɔ bolo sara b'a la. vraiment vraiment an bɛ Ousmane Sako fo minnu kɛra sababu fana ye ɲuman an b'u bɛɛ fana fo an minnu yɛrɛ fana b'an wele ka se k'aw sigi a ka médiaw kɛnɛ kan an b'aw fana fo an ye foli mɛn bolo bɛ baara la. merci
Jine yani an ka bɔ émission kɔnɔna la fɛn min ye n'i ko k'i bɛ kuru organiser mɔgɔ dɔw bɛ fariga k'i dɛmɛ pour que baara bɛ nɔgɔya i bolo maintenant folikan dɔ b'i bolo k'a lase olu ma parce que n'i y'a jateminɛ diɲɛ don o don i bɛ taa terrain i bɛ terrain tracer a bɛ jɔw siri folikan dɔ b'i bolo k'a lase i dɛmɛbagaw ma k'u bɛ organisation kɔnɔna la. Bon surabu yɛrɛ kɔnɔna na n bɛ n dɛmɛbaga bɛɛ fo k'a daminɛ a waribɔlaw la o k'a daminɛ a cafikɛlaw la o n bɛ bɛɛ fo n'i nana fɔ sisan ko n bɛ dɔ ta a tɔgɔ ma ko ka dɔ to dɔ b'a ko ɲinɛ kɛra a kɔ bon mɔgɔ mɔgɔ kɔni bɛ jinɛ kɔ ko jinɛ de bɛ filɛ nin ye antenne sanfɛ ne hakili bɛ bɛɛ la n tɛ se ka dɔ fɔ ka dɔ to i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ taa terrain na mais a kanu bɛ yen o dɔ fana bɛ yen o fana taa terrain na a kanu bɛ yen n kɔni bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye n dɛmɛ n b'a bɛɛ fo. Ok Jinɛ o faamuna maintenant an bɛ jamukan kuncɛ ni min ye Jinɛ dimanche finale équipe jumɛn de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finale kɛnɛ kan. Équipe min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ équipe fɔlɔfɔlɔ o ye Old Trafford ye. Old Trafford olu bɛ bɔ Bangɔni na. Bangɔni na. Bangɔni na n'a bɛ wele ko Hippodrome ko Jinɛ ka terrain olu bɛ bɔ yen nɔ o mana bɔ yen nɔ équipe filanan o ye Jinɛ Foot ye. Jinɛ Foot. o ye ne yɛrɛ ka équipe ye. Cɛ Jinɛ cayara nin ko la sa dɛ. ko ninnu ye Jinɛ ko ye. Ok Old Trafford ka bɔ Bangɔni na donc olu ka entraînement kɛ terrain bɛ wele de ko Jinɛ terrain olu fana ni Jinɛ Foot de bɛna jouer donc o kɔrɔ ko adamadenw k'u janto u yɛrɛ la dimanche don donc vraiment Jinɛ an b'i fo i nana ka wele jaabi vraiment i y'a fɔ cogoya min na folikan kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo ka kɛ Ousmane Sako ye parce que n'i ye bɔra k'a fɔ cogoya min na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ka se ka 100 million ta ka don compétition na ni balontan kanu t'i la ni jeunesse kanu t'i la i tɛ se k'a kɛ donc vraiment a ka di an ye an ka émission kuncɛ ni min ye i ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Ousmane Sako yɛrɛ la an b'a dɔn a bɛ ka émission lajɛ nin wagati in na. bon tiɲɛ na an bɛ Ousmane Sako fo mais yanni Ousmane Sako fo n bɛ mɔgɔ fila fo fɔlɔ. sababu ok o ye Bengali Jakite ani Ousmane Traoré n bɛ ko mɔgɔ vie n b'u fo Ousmane Sako yeko kɔni ye fako kan en tant que nin cɛ saba fana kɔni bɛ sigida la ne jinɛ fana kɔni ma se n b'u fo ok u ye foli mɛn ko n bɛ n t'a dɔn tellement que n content don k'a diyara n ye wa a bɛnna ma n b'u fo n'Ala sɔnna bolo min bɔ baara la ok sinon Ousmane Sako yɛrɛ fana sigilen tɛ yan ale yɛrɛ commerçant na a bɛ Chine mais n'a bɛna vacances la mawo kubu trophée a bɛna n'a bɛɛ ye a b'a di jeunesse de ma a t'a d'a denw ma dɛ a b'a di jeunesse de ma o ma jeunesse bɛɛ k'a dɔn balontan yɛrɛ fair play ye sinon an ka yɔrɔ la balontan bɛ kɔfɛ a ma faamu mais an bɛ Ala deli toujours an bɛ sababu ɲini mɔgɔ minnu bɛ se ka na ni hakilina ɲumanw ye an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka barika don a ka association in na Ala ka barika don a cɛnimedia la ami voilà ok Jinɛ voilà a ka d'an ye i ka folikan laban kɛ Surabukaw la parce que an b'a dɔn Sikoro bɛɛ lajɛlen bɛ k'i lajɛ nin wagati in na folikan jumɛn b'i bolo ka kɛ i sigiɲɔgɔnw ye. bon n bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛnnen la n bɛ Surabuka cɛ n'a muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba n b'a bɛɛ fo comité de crise mɔgɔ n b'u fo n bɛ bɛɛ fo dimanche don bɛɛ ka bɔ ko Kɔnɔkulu ka na wa quartier ka na soutenir n'Ala sɔnna a bɛ n'a fɔ nin ye quartier fila de ɲɔgɔn na ça c'est vrai Bangɔni Jinɛ bɛ yen o ye tiɲɛ mais Jinɛ kɔni tɛ yɔrɔ wɛrɛ Jinɛ kɔni bɛ Surabugu la o ye tiɲɛ Old Trafford a bɛ Bangɔni de la o ye tiɲɛ a kɔni ka d'an ye coupe ka taa an fɛ yen Surabuka bɛɛ ka bɔ e sigida ko de ok merci Jinɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka jɛmukan an sera a kuncɛyɔrɔ la min bɛ tali kɛ Actuel Media Sport kɔni kan an b'a yira o bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an ka bi mɔgɔ wele Madu Kulibali ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Jinɛ Sikoro Surabugu kɔnɔna la a ka wulikajɔ dogolen tɛ mɔgɔ si la ale de tun y'an ka bi mɔgɔ welelen a nana hukumu min kɔnɔna la ka se ka laseli kɛ ka kunnafoni da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ni Ala sɔnna dimanche le 13 mars 2022 final ba de b'a bolo min bɛ tali kɛ coupe Ousmane Sako ka bɔ n'a sigilen bɛ Sini jamana kɔni kɔnɔna la donc san o san a bɛna coupe ni organiser Surabugu kɔnɔna la Jinɛ k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma dimanche don an ka bɔ i ko Kɔnɔkulu terrain min bɛ lycée El Moutar ale kɛrɛfɛ an ka taa u dɛmɛ u kungo la donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɔ ka taa final in kɛnɛ kan dimanche don Sikoro Surabugu kɔnɔna la donc nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na min ye Actuel Media Sport ale jɛmukan kɔnɔna la an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ka danaya la ka ɲɛsin an ka jabaraninso ma n'o ye Actuel Media ni an ka jɛmukan n'o ye Actuel Media Sport ye donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma a ka danaya la Segu
an bɛ nɛgɛw kuru ni waati in na an b'a fɔ ko k'an bɛn semaine wɛrɛ ni Ala sɔnna.